العالمين آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou biye juma ye biye lahoroma donye ala nyini ala batu bunadamade madafoi kama uko Josi Sedou nga subhanahu wa ta'ala ko ako juma do ayo ke don kerengere nenye ko ke don barka mai ko ke do sangoro talenye Josi Sedou ka do odo minye alislamé buna aramade min daleme alala ibi ka ala sebe koro deli Josi Sedou ka do gelani hami mimbila biya fodo subhanahu wa ta'ala Josi Sedou ama nyini masasangoro talefe ala mi ni kelen do semasa mi nyibuna aramade da ka meleke da ka jine da ka wurdane da yoni so de ka do kan bele jele da chekile ngama mi nye muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kumana yoni so de ka do kuma fen ngono mi nya ala belebele ba o qur'anai o de jigina ya rasulullah muhammadu ka ama nyina allah ta'ala fe akaka akakira ba mbonya koso mi nye ya rasulullah anga jamana mi na ba kono na to ko mali yoni sodi ka do tafandana na fandana anga mana gwanedu shumandi klem mandi Allah ta'ala ede ni za umma Allah ama nyine ala de fe ka ta bwanga mi ngani on mali de ma Allah ta'ala ede ba don ya rabbi aw hami mi nyewe ka ngo jamana kishi ka nga jamana tanga Josi Sedou fenda ma do misiri lembe ka nyesha nga jamana ma ala do anache do ani bamanju che do ani janvandu che do ani juguya che do ani gelache Allah ni ya anga jamana ni ya boni ngono ika hera shuranga hera minati ban ika hera shuranga hera minye hera kunandie Allah anga jamana de mimbi malikono mimbi malikoka hami be mina gela be minga yoni sudi ka do bele jelebi ta gela do Allah ta'ala ataka bo bele jele ka kilingile ya Allah ya Allah ya Allah amanda makashe ala dila ma warate folte du kolo safe am se ka fo mi ne ala tay arahimi tigi chapar mas ala ede yaunda aski ala ede ba on va ka bo du kolo safe du kolo safe ani kabakolo ala etado fiya mi ba ko ne e Allah ta'ala tadu aski ya Allah ya Allah yon se bi ka do be furadima mina furakilen dima ayaw kulo majo ngara mogo bina faida di ayaw kulo majo Josi Sedou amina na kira yere de la ya rasulullah ye fen wo fe du kulo safe ni ba damene ni bi koko ke afoko bismillah fenda bo akabo gnye bismillah akabo gnye na kono fe bismillah o dama ma nyoro ngwa amina na kira de afo o te dama ible de bismillah tabu yakele ni bina dumune ke afoko bismillah Josi Sedou ni bini da afo bismillah ni bi do mobile kono afo bismillah ni bi du ka so kono afo bismillah ni bi bo afoko bismillah o wasara gne fe bele jele du kulo safe ni bi warda bismillah fo warda ndo hani mami mina wardi ma afoko bismillah war mina ko fala afoko bismillah min bala akabo gne fe be bismillah min bi fo akabo gne dugukole akabo laharai Allah ha bele manjade nyeni di ma kon nanjian la nete matini vanye haske Josi Sedou gele yi mine hami yi mine atiban ataka segi yere bi hami ite suna Josi Sedou ka don do di ma ni ma wardi dakuru yakili des indices jamais tamashe do disa jamais ngara wuzu dowa ngara mo de afoni ado mbi dogota ye ayata kursi dowa ado mbe dogota ye mbita bika kata so ka bika kana dakora ayo gundo dia Josi Ricardo so binti kamble dogoti ni ble ni manye ko ba dima ibe warde nga orange money flé ay kramaga bi to ka ke zigirula ibi to ka ke wurudiula ne ka numéro di o kateli ne chikadiu 76 26 60 adapa ni ya dini na ati ita soro ala ka nguna ja ala ka nguna ja yon se ala ka nguna ja ala ka nga jamana de kuna ja ala ka nga jamana kishi al fatiha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لا شريك له آمين محمد عبده رسوله لا إله إلا هو آمين لا حول ولا قوة إلا بالله آمين الحمد لله رب العالمين Sɔrɔ dangɔrɔba min na El Hadji Mohamed Ba Jara dangɔrɔba dalen bɛ Duwabugu a ti taa a ti maa ci diinɛ kamalenba don ani Ala ka di jama yɛrɛlen bɛ fɛ a bɛ fɛ bi est-ce que Ala ka maa ɲumanw man ca Allahu akbar bala cogo bɛ di Jɔsi Sedu i ka karamɔgɔkɛ min ye Ba Jara ye Mohamed Ba min ye Mohamed Ba Jara ye a fɔ a ka fonisireya fara a ta kan sabula min ye ya Rasulullahi n'o ye kira Mahamadu ye a bɛɛ lajɛlen yera min na o de ye k'a dɔn arabu kamalenba ani ayiwa n k'i ɲininka diinɛ kamalenba a ye fɛn o fɛn sɔrɔ dugukolo sanfɛ ani maaw jɛra a la a y'a bɛɛ lajɛlen ni k'a ban a fɔ Ba Jara ye ko anw ye dɔ kɛ kuma na e de n'a fama na n'o tɛ ne n'a ma fama o bi ɲɛ Jɔsi Sedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana san 9 sɛbɛnfura in bi bɔ nin y'a bolo ko siɲɛ 1888 ye sɛbɛnnikɛbaa de ko Isa Jigiba Nabila Isa Tuama ko a k'i k'a dɔn dangɔrɔba ŋunana min ye jaw ye Jɔsi Sedu k'a dɔn kɔsɛ in na ŋunuŋunu ni ŋanaŋana barika bonyana kosɛbɛ jamana kɔnɔ sabula a fɔra ko janfandi dɔw kun ye ngɛlɛnkɛ da ka fara ɲɔgɔn kan kɛ u ni fanga bɔsi kɛ Jɔsi Sedu k'a dɔn coup d'état ko kuma i k'a dɔn ŋunuŋunu bɛɛ dama k'o ma koyi sabula sɔmin kelen don minnu na n'u to a fɔra u bɛɛ ayiwa baara kɛ CNT la dɔw yɛrɛ bɛ yen olu ni jaw ka gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ Jɔsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko n'i ti maa min dɔn i b'a fɔ a ma ko he cɛ o cɛ bɛ se ko ka nin den dɔn min ye jaw ye Jɔsi Sedu k'a dɔn a bisa maaya juru la sabula layidu minnu dilen don a ma a n'a jɛɲa minnu n'u jɛra ka coup d'état kɛ Jɔsi Sedu k'a dɔn a da bi to bɛɛ la fo n'a kɛra ale kelen ye wa min ye hɔrɔnya ye ani jamana ɲɛta a fiɲɛ ti bɔ a la sɛbɛnnikɛla k'o bi dɔn mun fɛ Jɔsi Sedu k'a dɔn a jɛɲa minnu bɛ CNT la a ko duwa ko furanjɛ in na fara ɲɔgɔn kan kɛra fara ɲɔgɔn kan kelen min kɛ a wa CNT cɛbaw u y'a dɔn bil hak jaw min filɛ nin ye ŋunuŋunu kuma min fɔra nin duwa ko furanjɛ in kɔnɔ coup d'état ko kuma na nin jɛ in dɛ a ti surunya ka k'a la a kuma tɛ ka fɔ a ye sabula u b'a ŋaniya a n'a diinɛ don CNT sigi furadama a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na min y'a jɛɲɔgɔn ye Asimi Goyita ni tɔw olu ka kuma laseli Mali bi taa bolo min kan u bɛ ne don minnu kan Jɔsi Sedu k'a dɔn a baara k'o wɔsi n'o cɛsiri min kɛ min ye a don i k'a dɔn jama bɛɛ lajɛlen wula k'i jɔ miniti fila u baara ka tɛgɛrɛ wara bɛɛ lajɛlen jɔlen don o ma bali ne la o Jɔsi Sedu kuma min o kɛra a yɛrɛ jɔlen Jɔsi Sedu k'a dɔn a farikasi wulila ka jɔ a ka caki sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ a ye kuma ta min kɛ Jɔsi Sedu a ko Ala bi maanifin dɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan a ko an ka tɛmɛ n'an ka baara ye faso jɔ min ye président Asimi Goyita min ye n jɛɲɔgɔnw ye bɛnkan ni hakilina min b'an kɔ min ye diɲɛ wuli ye a da tɛ to anw si la sabula Maliko de don jamana ye an gale k'a don an gale na kuranɛ na an gale na diɲɛ fɛn o fɛn n'o ka galama fasu basu bokolo i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o de ka gɛlɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen kɛlɛ k'a dɔn k'a fɔ a da tɛ to an na wa an ka tɛmɛ n'an ka baara ye jamana in bɛɛ bolo min kan a bi taa sira ɲuman kan fɛn o fɛn n'o ye ŋanaŋanakan ye janko janfajugu min bara ka bɔ tubabuw fanfɛla la janfajugu min bara ka bɔ jamana juguw la i k'a dɔn a da kana to maa si den kelen na n'o tɛ anw bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ kan mɛn an bɛ ɲɔgɔn kuma kan mɛn an bɛ ɲɔgɔn baro kɛ kan mɛn hali su fajiri i k'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ jamana daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe Basiriba n'o ye Mohamed Basiri Seba Banba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Basiri ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye G5 Sahel Mali bɔra jɛkulu min na jɛkulu in yɛrɛ a kɛra kolo k'ala ko ye a laban e ko a ko tɛna dabila wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale kun y'a dɔn k'a fɔ nin ko min ju tigɛra san 2014 décembre kalo la a tɛna kɛ ko ɲɛnama ye nka k'a fɔ ko Mali bɔlen G5 Sahel la ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye kana bunakun kan an ka jamana kɔnɔ a ko o kɔni o kuma tɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana 5 olu de farala ɲɔgɔn kan fɛn min ye Tchad, Mali, Niger, Burkina Faso ani Mauritanie k'a fɔ u bɛ jɛkulu sigi min bɛna wuli ka jɔ kɛ cɛ 5000 k'o fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko nafolo min kun fɔlen bɛ k'a fɔ u bɛna don a la o bi t'i jɔ euro wari a miliyɔn ba 4 na min kɔni o wuli ka jɔ a n'olu nafolo kun kan ka don sɛbɛnnikɛla ko nka kabi jɛkulu in sigili a waatiw la gɛlɛya dɔw donna baara in yɛrɛ taabolo la sabula fɛn min ye Tchadikaw ka masakɛ Idrisi Déby Itno o don a bɛ balo la ko in yɛrɛ daminɛ ale yɛrɛ kun bɛ fɛ k'i fosi bolo kun bɔlen bɛ jamana wɛrɛ nɔfɛ n'o ye Algérie ye o ma sɔn ka don a la yɛrɛ mun mɛn sɛbɛnnikɛla ko ka b'o yɔrɔnin bɛɛ maa caman y'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel kɔni a bɛna taa kɛ ko ye ko min n'a a waleyali bɛna gwɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sebatigiw ye olu kun ye layidu di k'a fɔ u bɛna wari min don G5 Sahel la o layidu fana ma timɛ o nana kɛ sababu ye nafolo min yɛrɛ bɛ yen ni G5 Sahel bɛ baara kɛ n'a ye fɛn min ye Mali kɔni ye ale bi jɔyɔrɔba bɔ a la n'o y'a wariko ye jama ko ma a kɛlɛkɛmina a sɔrɔdasi u ka kɛlɛ daga an'u mago bɛ mobili minnu na ani renseignement minnu na ka baara kɛ kɛmɛsara o kɛmɛsara 90 bɛɛ Mali armée de b'o di o tuma fɛn min ye G5 Sahel ye a doni wɛrɛ ka da armée kun sɛbɛnnikɛla ko nka a mana tigɛ da o da la terrorisiw olu bilen bɛ anw ka jamana de kan o tuma wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛli Mali fɛ min bɛ se k'a to ko in ka sira sɔrɔ o kun ka di Mali ye kosɛbɛ nka danna juguya janfa ani ko wɛrɛ minnu nana don a la CEDEAO ani UEMOA jamanaw fɛ Faransi yɛrɛ ka n'a bɛɛ lajɛlen kɔ a kɔrɔsu u dɔwɛrɛ tɛ u b'a fɛ ka Mali de bila u kelenna nka ale an ka kɛ gɔ kelenna bila ye sɛbɛnnikɛla ko hakilinaw a n'o wuli ka jɔw de kɛra sababu ye Mali yɛrɛ ka gwɛlɛyaba sɔrɔ waati laban in na jamana faamaw ye hakilina min da k'a fɔ an di G5 Sahel la tuguni a ko a ɲɛna sabula a bɛna kɛ sababu ye Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka kana bamanjuw ni terrorisiw kɛlɛli an ka fɛrɛ janfa caman bɛ min ni jamana wɛrɛw b'a ta ka don n'a y'an ka jamana kɔnɔ fu bɛna sɔrɔ o danna sabula bɛnkan de bɛna tɛmɛ Mali yɛrɛ ni Sahel jamanaw cɛ kelen ni kelen u ko min ma coopération bilatérale o de bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn caman bɛ o ka furakɛ fɛn min ye Mohamed Bassirou Seba Banba ye a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Mali ye nin tɛmɛnen kɔfɛ anw kan ka ɲɔgɔn de minɛ furuku ani sama-samali fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ lajɛlen ka ban malidenw ka kɛ kelen ye sabula fɛn min ye an tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen jɛ ye min ye ni dɔwɛrɛ t'an bolo min kɔ o ye Mali in de ye wa an kan ka Mali de laminɛ mun filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ Mali ka se Jean Sisedou maa min binnen bɛ baji la yalima o bɛ sanji ka bugali jɔrɔ bilen wa Jean Sisedou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako a Bamako wula Jean Sisedou maa min ye sɛbɛnni in kɛ a ko a ye ko Laya Jara Laya ko a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan jamana faama kuraw ye layidu di jamana denw ma fɛn o fɛn bɛɛ k'a fɔ waridunko kuma don walima suyani ko kuma don jamana kɔnɔ san dan laban in kɔnɔ u b'a fura ka bɔ a minɛn na Jean Sisedou baara in dun daminɛnen don sanjikɔrɔ wɔsiti dɔn nka cɛbaw n'olu tora ka wele Jean Sisedou k'a dɔn mɔgɔw bɛ sɔmi k'a fɔ k'o bɛ sen na sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la a bɛ ne ka waati jan bɔ Jean Sisedou k'a dɔn nin dossier juguba in dalen don magama k'a la mɔgɔw y'u ɲɛrɛ ɲinɛ a kɔ nka transition cɛbaw Jean Sisedou k'a dɔn u ye gɔngɔ fura ka bɔ a la k'a wuli ka jɔ boloda Jean Sisedou ni ala ma jan kɛ dankɔrɔba damanda taatɔ filɛ i da kasomoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko an gɛrɛfere ten n'a kuma fɔra maa caman dɔsi bɛ jɔ Jean Sisedou k'a dɔn ɲinɛkun kelen don nin ko in kɔ Jean Sisedou k'a dɔn a bɔ kɔsɛ in na a dossier bɔra ka da kɛnɛ ka tandara an gɛrɛfere ten maa ko fɔ taati kɛ ni ka dankɔrɔba in don min ye professeur Boubacar Tereta RPM i k'a dɔn o ɲɛmaa don bi a ye wuli ka jɔ caman kɛ politiki bunako kan Jean Sisedou k'a dɔn a ko jari ye o a ko yɛrɛ ma diya ye o RPM kɔni ka ni sɔrɔ ni ka wuli ka jɔ kɛ jamana in kɔnɔ a jubaju ye Boubacar Tereta ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kuma min fanga sɔrɔla Alhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ala k'a hinɛ a don ale de kun ye RPM secrétaire général ye Jean Sisedou k'a dɔn a welela waati la ni k'a kɛ sɛnɛkɛlaw ka ministre ye o waati kelen dɛ ni engrais feerela tɛ ko kuma in de wulila Jean Sisedou k'a dɔn engrais ba 400 bɔɲanko o bɛɛ lajɛlen de taara ka don jamana kɔnɔ i k'a dɔn engrais tolilen a n'a pɔsɔninama Jean Sisedou k'a dɔn a wari fana dir'u ma u y'u da wari kan k'a dun Boubacar Tereta o kungo de kɛra sababu yɛrɛ a ka gɛn ka bɔ ministériya la joona
journaliste do a do criticala yu bolo mana bo a dossier no fe e ka do se pembe RPM ye olu de bi fanga na journaliste do ka do deme usina ka a dossier date mboke sebene kala ko de kala lafia bodai nga ma minu mbe awa dossier ngalama ma minu mba kola journaliste do ka do bogar tireta atita ka to abada yalma bogar tireta laba bina ta kaso bola wa ningali to mebe sebene kala ko akuni kota ka laje abi wati ni ngoni bo ay wa minye jamana nyema kurai ni zora si demission ikado te foi toi o ti teme dugula kwa akadwa ni akili ba la ikado dossier jugu bado be min ngoni ngera sababu ye jamana fama koro chama be ukata kasola inafo minye Mamadou Kamara alaka hina sumele bube maigala minye nginyi nga awambadan boare felici soy ikado atobe kasola halbina kabi hanno ya soro yon so ikado dossier mabban sebene kala ko ma wore bina ta faruka o ki boy tile fila in na min ye sɔrɔsi jalatigi baw ye journaliste di b'a ye k'a fɔ caman fana tɛgɛ dar'u kan olu fana bɛ kaso kɔnɔ sabula wari fɔn o fɔn n'a dunna san tan laban in kɔnɔ journaliste di jandu i yɛrɛ la n'i gɛrɛlen don maa na walima maa dɔ b'a ko kalama journaliste di i yɛrɛ ɲini kabini sisan dɛ ayiwa ne ye dɔwɛrɛ cikɛla den kɔ mun bɛ n ye miliyari dunnaw fa fɛ anw ka interview 1000 2000 vérificateur bi o bɛɛ lajɛ wa interview interview t'a ɲɛ dɔn wari ninnu u kana sama o bɛɛ nɔfɛ han u bi sama dɛ n ɲininkara dɔ la o ne ye su kelen ni tile kelen kɛ a bɛɛ ni sanbɛlɛ nɛgɛden 7 ne tun boli o i bɛ ka ɲininka interview gansan pôle économique u ye wele k'i sigi monsieur Tunkara o pôle économique mɔgɔ b'i la ayi ko pôle économique mɔgɔ b'i la n ko mun économie ko pôle économique n ko yɔrɔ jumɛn ala ni ne ja tigɛra ne ɲinɛna pôle économique yɛrɛ ne ko mun na ko yɔrɔ jumɛn ko ayi ko chèque dɔ delila ka d'i ma APCAM na n ko APCAM ye mun ye ne ko nagariden tɔtɔ filɛ kula ne ko ne chèque numéro filɛ sa i ye maa min bila ka taa chèque in douche o tɔgɔ filɛ n'a ka numéro filɛ n ko sisan n y'a ye n ko baara dɔ kɛra anw fɛ waati la radio la o warini don i bɛna den ka n ko ni ne nana n bɛ sa a bolo koyi n ko a bɛɛ ni ala cɛ ni ne taara n'a ye ko a bɛ ne ɲininka ni ma sa a bolo n ka npogo don o tuma a ye kungo sɔrɔ dɛ pôle économique ɲamana jɛra dugu tɛ tulonkɛ bi dɛ pôle économique ma n'i bi diɲɛ ko o ko la anw bɛ tɛmɛ a da la don o don hali anw t'a dɔn ko a don ni bi tɛ hali ACI ne ma se ni mun ye sɛbɛn ye a don ni bi tɛ hali ACI ne ma tɛmɛ yen fɛ ne mana cɛ a dɔw tɛ kojugu a dɔw ye ka seereya de n di ta dɛ seereya ko tɛ n ko n di ta parce que dɔw bɛ se ka dossier fu labɛn ka société fu labɛn ka wari bɔ n'o tɔgɔ ye ka signature fu kɛ u bɛ taa wari bɔ banque la dɔw b'o kɛ mais ni e yɛrɛbakun taara k'i jɔ k'a confirmer k'a fɔ effectivement n y'a baara kɛ a wari bɔra a baara kɛra a banna o ka gɛlɛn wa Seydou aw ye maa ja gɛlɛn ye a kalannen don maa min ye kaso kɛ ka bɔ o tɛ siran o n ti taa dɛ n y'a f'u ye n ko n ti taa koyi n ko ne ti taa bilahi lezi n ti taa yɔrɔ la ne n'u ye ne wele nin kɔ ni ma taa kaso kɛ ka da la ka taa n jɔ ye ka si ye n ka npogo don i bolo don walahi ni bi tɛ n tɛ ma se ka kuma fɔ n ma se k'a fɔ jɔji ye ne ko ne ko APCAM ko chèque dɔ delila ka d'a ma ye ne ko chèque ne ni chèque maa o maa ye interview kɛ ni chèque dir'i ma k'i taara passer radio la wala i y'a bɔ journal la bɛɛ de bɛ ka wele k'u ɲininka a ko tɛmɛcogo i k'a ɲɛfɔ ne kɔni kamana gɔnna a don ne ni min kun don min yɛrɛ ne talon la a don ka taa a affaire kɛ ne ye kuma fɔ o ye o kana ma kɔrɔ bon ne dugutaa dɔ culen don ne kan dugutaa dɔ culen don ne kan ele ni ko gɛlɛn tɛ i bɛ taa répond ni min bɔra a la i b'a fɔ n ko e bɛ taa dugu la a dun dɔ e taara dugu la wallahi
a bin ala ni kira de jadde kun na to dunare jugoro dila o Muhammad rasul ko de ko pole économique ko ki wolele non ti bi maga o pole économique ti fu ike ba mais wole ku ne mais non o be fe ka nye doni c'est pour comprendre ne ko ama ngo e gwa kuma itena do ko daba tungara mi kuma ngo o doke ngo ne mu wara ken kuma te ani kuma do ne ka o war de sarla jamana sharatu bi barala bi de o bi barala de ibolo do daba tungara ne bin tega do ay do jeka pip kaka firfan la ko do nege kanye tan flasera bamako ka fo jiginew ka bonyamasegi be aw ye jeka pip kaka firfan la ko do Jonti Sedou mbala chogo bedi daba tungara ne bin tega do obi ke ni sebenye angomi ma nouvelle horizon nyedangura basiriba no ye Mahamani Touré ne nya ka sebenye Mahamani Touré ko nga foroko be zebema ni jiruma do wa ba do procureur général koro pôle économique fait minye procureur de la république mi na ye kobaw ke Mahamadou Kassoge ministre de la justice do Ahmed Domina Kobi ako fait minye Kenyoroba ka kasobo Mali kasobongura no ye maison centrale mi na bina daele Kenyoroba mi na awuli ka jona baro kera ko kasobo bana wa VIP place de bifenabe subhanallahi a'udhu billahi minash shaitanir rajim kasoge abeka kasobo publicité de qu'est-ce ça VIP oya awe ma on ta kera kaba oya awe on te dore animateur jalani ngo kaba on de foye animateur ko on ta kera kaba on ye classe affaire ke kaba VIP mais on te journaliste ya on ye classe économique ke kaba classe affaire o de a VIP mayoro on de vitaiza a faut ça vous là moi je dis qu'un simple animateur de radio on de journaliste ya makala on woni ndaya animation jalani nam Sebenigala ko akoni ya takalaje ministre de la justice droit de l'homme Mahamadou Kassoge fait minye kunungo ye alamisado mekalo kleta ani konondo san 2022 aye wulika joke ninga bambana commune magwe dugu mimbe no ye Kenyoroba ye jamana yere wulika joke akabolo fara mimbe no ye dena PSI olu debi Kassobo kuna ani fait minye Kassola no nga konya nyanaboli ako fɛn min ye jamana ye a ye wuli ka jɔ kɛ nin baara in kɔni kun balanen bɛ fɛn min ye jamana kuntigi yɛrɛ ye n'o ye colonel Asimi Goita ye ale yɛrɛ ye yamaruya di k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ Kenyoroba kasobo in jɛ k'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ nafolo min donna a la Mali budget la miliyari 11 o de donna a la kasobo in kɔni majɛ o majɛ b'a la u y'o bɛɛ lajɛlen de k'a la minisiri yɛrɛ taalen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ équipe minnu bɛ yen n'o ye kasobo gardien ye olu kɔni ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jira la ka fara kasobo ɲɛmaw kan ko fɛn min ye Kenyoroba kasobo ye a dilannen bɛ i b'a fɔ américains ka kasobonba min bɛ yen n'u k'a ma Alcatraz Sebenigala ko a ko Alcatraz ɲaro n'i kun donna k'a fɔ k'i ye dange o kumako nin da la o danganiyaw bɛɛ lajɛlen bɛ yen porte ninnu bɛɛ lajɛlen dilannen don ni kuranw ye k'u kɛ porte blindé ye bouton de b'u la ani commande i b'i sigilen to i ka bureau kɔnɔ ka bouton digi cak cak da bɛ yɛlɛ i bɛ dɔ sama da bɛ kururu ka yɛlɛ i b'a karara ka tugu i b'a dɔn a porte bɔra yɔrɔ min a Sosaf a ko bɛɛ sanna ye porte blindé kɔni o to Sosaf ma Musa ni Madu fɛ yan awɔ olu de y'a feere u ma Sebenigala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Mamadou Kassoge ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ fɛn min ye salu ye VIP o b'a kɔnɔ vidéo surveillance i dalen b'i ka dilan kan wala a sigilen bɛ lidoje la wala damuje la bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ la o kɔlɔsiliw o n'o baaraw bɛɛ lajɛlen de bɛ yen 24 heures sur 24 Sebenigala ko fɛn min ye kasoladenw ye u mago bɛ k'u senw bɔ ɲɔgɔn na sport kɛyɔrɔ basket kɛyɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye denmisɛnw ye k'u kala métier la menuisier fɛn min ye tariya souderiya ani fɛn caman bɛ nin bɛɛ lajɛlen kalanyɔrɔw b'a kɔnɔna na min n'a sigilen bɛ sen kan
kasoge ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kaso bonba falen bɛɛ minɛli dun tɛna jɔ sabula fɛn min ye minɛli ye dɔ de bi fara a kan don o don o tuma wuli ka jɔ de bɛna kɛ fɛn min ye MCA ye n'o ye maison centrale d'arrêt ye Bamakɔ kura o da de bɛna yɛlɛ sa ka maa fankelen cɛ ka taa n'o ye Keɲoroba sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Keɲoroba ta k'a lajɛ fɛn min ye maa 2000 ye o place bɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye maa 2000 ni 500 o bɛɛ bɛ se ka taa ye selili minnu bɛ yen n'o ye selili ordinaire ye o ka ca ni selili 100 ye a bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ dakabanaw ye selili VIP n'o ye ministres faamaw animateurs baw olu de place bɛ yen selili 75 Ala ka kula 70 don a n'a cɛ ya Rabbi Allah ayisa mi bɔ bɛ wele a bɛ place ɲuman ɲini ye farana sa jeli bɛ taa kaso la o ma ɲi jamana ma o maa sigi ten jelikɛ i ma taa kaso la jelikɛ jumɛn ye i bɛ ka tile la min n tora videomaniw ye min dimini ɲininka sa f'a ye nɛni f'a ye bilen sɛbɛn Jabate Jabate ni juge kɛlen ka ɲɔgɔn ye la hawla Jabate ni ye nɛni kɛ k'a ye e ko ale don ko mɛ ko kumakan in d'ale ye kumakan k'ale ye nin fɔ k'i ye nin fɔ dɛ a y'a fɔ a ko sitana donna sitana donna jelikɛ la u k'a mago to sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye kasoladenw ye k'u lafiya ka gɛlɛya min bɛ Keɲoroba taali la o de ye k'a fɔ ani dugukɔnɔna ka jan fo ka taa fɔ k'a to ten kasoladen caman bɛ yen minnu ye banabaatɔw ye minnu ka dumuni ko kan ka kɛrɛnkɛrɛn yala ka dumuni ta don o don fɛnɛ k'a fɔ i bɛ bɔ n'a ye Bamakɔ wala ka bɔ n'a ye Kati wala jamana fan wɛrɛ ka Keɲoroba magɛ a taa ni ka segin dama don o don i bɛ 1000 2000 don transport la o fɛnɛ dama gɛlɛya bɛn sɛbɛnnikɛla ko n'a bɔra o la an bɛ don min na ko bi kasoba kɔni a sɛbɛkɔrɔ falen bɛ sabula kasokɛ yɛrɛ ko a jɔra maa 400 de ye nka maa 300 de sɔgɔsɔgɔlen b'a kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billah lazim c'est exagéré ja a degun ne kun do koyi a degun ne kun do koyi la hawla wala quwwata illa billah lazim maa t'a nɛnɛ k'i bɛ taa ye bilen o yen kɔni ne ye kɛ san de ye o i dun hali bi i b'i sɔn o kuma dɔw la i da bɛ falo ko bi tigɛ a diɲɛna nin ye kankari da ye o ne filɛ ni ne sera kaso Malitel da fanfɛla la ne bɛ n tilen pan fɔ Babemba da o tɛ o i bɛ s'i da de la e ka problème bɛɛ ye den in de ye ne bɛ ka mun fɔ bilen i ye o ye i bɛ fɛn dɔ sɛbɛn Facebook kan dɛ Facebook ŋanama ne ka Facebook datugu bilen kulotigɛ bɛ fali sɔmi caman bɛ kuma ja o tɛ cɛ ye jitu ka fɛn na kabini a fɔra ko e convoqué don juge fɛ yen ja i sina ka duloki farafaralen don ka t'i yɛrɛ kɛ fila ye u taara dɔnkɔrɔba in kɔli kɛ Seydou Fasa a bɛ koyi e ne jigi ba non ne dan bɛ Musabugu yan ne dan mun bɛ e la cogo min ne sɔnne kun do ye cogo min don o don b'i wele n dɔgɔ i ka nin bi kuma nin fariɲana dɛ u b'a fɔ kɔrɔ moi je suis un journaliste je connais mes droits ja kalo don tu connais tes droits i ma t'i da bugusoni kɔnɔ burusi kɔnɔ gendarme ja kasoke de bi droit dɔn gendarme sina ka taa a gɔ salo sɔgɔmada joona fɛ den gegu o tɛ tiɲɛ ye ayiwa ni o ye nkalon o ye jugukanw ye gendarme ye juguya kami gendarme ko kuma minnu fɔ olu ye jugukan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn n'i y'a mɛn ko bongo ninkalakan na o ye wari ye n bala cogo bɛ di daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau o don fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye hali Y Dunbiya ko wulikajɔ ani cɛsiri ni n'a daminɛlen bɛ UNTM fɛ gouvernement kɔni a ye jaabi ɲini ko ninnu na kɛnɛ dɔ bɛ yen min n'o bi sigi bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye réunion dɔ ye dari fɛn min ye sigikafɔ ye o ka kɛ fɛn min ye ministre min n'a ka baara ye syndicaw ani jamana baarakɛlaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ye fɛn min ye wulikajɔ ye a y'o daminɛ février kalo tile 5 bɛnkan dɔ kun tɛmɛna jamana gouvernement patronat ani UNTM ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kɛra sababu ye mankanw ka da UNTM yɛrɛ fɛn min ye Yakuba Katile a ka kɛlɛw bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ minnu n'olu kun kan ka kɛ layidu minnu dara k'a fɔ nin dati ni nin dati nin baara in bi kɛ baara in bɛɛ lajɛlen donna kun
kunbalana ngori donna ko la o tuma fɛn min kɔni ye fali ye n'i y'o gosi dakɔrɔ don fɛn min kɔni ye Yakuba Katile a ye mankan ci lettre laban min n'a y'o ci premier ministre ma kuma ninnu gɛlɛyara kosɛbɛ sabula a ye kangarida caman kɛ kangarida ka fusa wuli ka bɔ ndɔ a kan ye o tuma teliyala kɔlɔsiw ka minɛ min bɛ se k'a to sigi ka fɔ ani baaraw ka sabati ministre du travail fonction publique ani dialogue social ale kɔni a ye kɛnɛ sigi Yakuba Katile a ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw ji sigi ka fɔ bi daminɛ bi min bɛ se k'a to INTM ani gouvernement ka kɛ hakilina kelen na gwɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka buga cogo min sabula fɛn min ye lakanabaliya min n'a dalen bɛ jamana kan wari tɛ jamana kɔnɔ o dɔɔnin bɛ fɛn min ye nafolo ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ka don avion ni marifakisɛ la wari tɔni min dolen bɛ CEDEAO kɛlen bɛ ka da su o da la o n'a ta bɛɛ tajiko gɛlɛya bɛ baloko gɛlɛya bɛ angɛrɛ ko gɛlɛya bɛ fɛn min kɔni ye embargo ye o dasilen bɛ jamanadenw kan dun ka fa yɛrɛ o kɛlen b'a dama gɛlɛya ye INTM maa hakilima yɛrɛ dama de b'a kɔnɔ jamana kanubaw ani fasoden ɲumanw yɛrɛ dama de b'a kɔnɔna na nka fɛn min kɔni UNTM ye k'a lagosi k'a fili kɛrɛfɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gwɛlɛya ye nka k'a fɔ k'u tɛ Mali gwɛlɛya kalama ko Mali kanu t'u la n'i y'o fɔ UNTM ma i ye fili kɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Joati Seydou misi pasa ka daburu sama sama o t'a kisi a sogo dunni ma Joani Sodi k'a dɔn n bɛ n bolo bɔgɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali a bolo ko siɲɛ 105 Joani Sodi k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri BSK a ko jɔn la nin kamalen in ka ka fo a ka cɛsiri ni faso jɔ la Joani Sodi k'a dɔn n'i y'a mɛn protection civile min ye Kulukɔrɔ mara ye cɛ kelen bɛ yen i k'a dɔn a ka wulikajɔ dɔnna min ye directeur régional Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ. Sibiri? Awɔ. Je le connais pas. Je le connais pas non plus. Ne yɛrɛ t'a dɔn. Nka n'i ye baara kɛ k'i ye cadre ye. Ka baarakɛla ɲɛnama dɔ kɛ jamana in kɔnɔ anw ti min dɔn. Ayiwa. E ta ye fɛn ko ye. Ninnu ye sɔrɔdasiw ye fɛn tɛ ninnu ko ye. An n'a ɲɛɲini. Joati Seydou. Fɛn t'u bolo u tɛ se ka interview kɛ yan. Joati Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin denmisɛn nin sɔrɔdasi denmisɛn min ye lieutenant colonel Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ ye Joani Seydou i k'a dɔn a wele ka taa bila Kulukɔrɔ i k'a dɔn sapeur pompier kunna o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a ka ɲɛmaw minnu y'a sugandi olu dara la k'a fɔ u ma fili sabula majɛ fɛn o fɛn min bɛ Kulukɔrɔ n'a lamini na sapeur pompier ko la Joani Seydou i k'a dɔn Sibiri Kɔnɛ a nana wulikajɔ boloda min ye dugu in ye k'a yelen mɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ majɛ tun bɛ baarakɛ minɛn na majɛ tun bɛ baarakɛyɔrɔ la Joani Seydou k'a dɔn su man di tile man di a yɛrɛ de bɛ taama baarakɛ minɛnw ni minɛn minnu ani so minnu kan ka jɔ ka t'i ɲɛ d'a kan Joani Seydou k'u mɔɔw dɔn dɔli ma min bɛ se k'a to a ko bɛɛ lajɛlen bɛ dafa directeur régional protection civile Kulukɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ novembre kalo tile 17 min ye awa asafurula min ye awa unité 13 ye Joani Seydou k'a don sigira sen kan min ye centre de secours ye o 7 min ye poste de secours ye Joani Seydou k'a dɔn awa min kɔni bɛ taa ka segin la sira kan o fana o bɛɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye unité wɛrɛ ye unité min ni o kan ka kɛ awa Jabala la sa kalo 12 n'o ye direction régionale ye Joani Seydou k'a dɔn fana sigira sen kan a ko n'i ye wulikajɔ ta k'a lajɛ Joani Seydou k'a dɔn awa min ye yɔrɔw labɛnni min ye yɔrɔw yɛrɛ k'u dafa Kulukɔrɔ a n'a lamini protection civile bilama kɔni ale de b'a dato maa se ka fɛn f'u ye bilen a ko min ye dɔgɔtɔrɔso 2 ye n'o ye infirmerie u y'o 2 dilan Joani Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo kan dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ boloda yɔrɔ min joona a wa yanni dɔgɔtɔrɔsobaw ka magɛ Joani Seydou k'a dɔn y'o fana kɛ a ko wulikajɔ bolo kan i b'a ye k'a fɔ centre de secours wɛrɛ min ye Kabala Tabakɔrɔ Joani Seydou k'a dɔn direction régionale de Kulukɔrɔ i k'a dɔn nin kamalen kɔni Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ minnu kɔni y'a sigi n'o y'a ka ɲɛmaaw ye Joani Seydou k'a dɔn olu nisɔnjɔlen don a kɔrɔ bi kosɛbɛ sabula wasa da ye nin ye a ko min ye colonel Sibiri Yɔrɔ Kɔnɛ Joani Seydou k'a dɔn nin kamalen denmisɛnnin ncinin do koyi Joani Seydou k'a dɔn a nana fa bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ sapeur pompier baara kɔni kan Joani Seydou k'a dɔn awa n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ dugudenw yɛrɛ nisɔndiyara sabula sapeur pompier i k'a dɔn u bɛ taa ka segin la u bɛ wuli ka jɔ la Joani Seydou k'a dɔn dɛmɛ bɛ taa ka sɛgɛrɛli kɛ cogo min na sabula n'i ye Kulukɔrɔ lajɛ a donda de ka ca Joani Seydou k'a dɔn awa kana Bamakɔ yan wajibi don f'i ka tɛmɛ Kulukɔrɔ bɔdaw ninnu de la Joani Seydou kuma ni wulikajɔ ma kɛ ka yen magɛn i k'a dɔn baara bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye sarama in de don wa
Sarama est mais. Mingolo photo fleta. Ben Dobe, n'est pas donc. Moi, je le connais pas où. Ah bon. Nous y est. Tu as son numéro? Mais je te dis que je ne le connais pas. Mais tu insistes pour de. Bon, je cherche son numéro pour une interview. Alors, ni ma min bɛ awa kulukɔrɔ directeur Sibiri Kɔnɛ ka numéro dɔn. Voilà. I bɛ numéro in ji ma. Eh? N'i y'a ci ma n b'a di n baarakɛɲɔgɔn Seydou ma. Parce que c'est un escroc. Journaliste Seydou. Ne bɛ n tɛgɛ don. N bala cogo bɛ di. Daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don. O bi kɛ. Ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune. Fasiriba n'o ye la rédaction ye. Nin y'u ka sɛbɛn ye. Awɔ. U ko an ka taa Somaso. Somaso kɔni o kɛlen bɛ dugu sarama ye bi. Sabula ale bɛ bila marabolo la. Somasokaw denw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka jɛkulu min sigi. I k'a dɔn chambre de commerce président min Yusuf Bacili ye. An kelen bɛ k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la an b'a fɛ k'a dɔn. Layidu dilen don chambre de commerce fɛ. Min ye awa jamana CEDEAO ka gɛlɛya min bɛ jamana in kan. Nka bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ essence ko ni gasoil ko. A bɛɛ ta i k'a dɔn gasoil caman donna kɔsa in na. An b'a fɛ k'a dɔn président Yusuf Bacili chambre de commerce juraw ka ɲɛma. Yusuf Bacili i ni sɔgɔma. Aba président i k'a dɔn an b'a fɛ k'a dɔn si président min Yusuf Bacili ye an kelen bɛ k'a sɔrɔ nɛgɛjuru la an b'a fɛ k'a dɔn layidu dilen don chambre de commerce fɛ min ye awa jamana CEDEAO ka gɛlɛya min bɛ jamana in kan nka bi an ɲɛ b'a la k'a fɔ essence ko ni gasoil ko a bɛɛ ta i k'a dɔn gasoil caman donna kɔsa in na an b'a fɛ k'a dɔn président Yusuf Bacili chambre de commerce juraw ka ɲɛma Yusuf Bacili i ni sɔgɔma. Aba président i k'a dɔn an b'a fɛ k'a dɔn ayiwa tile fila in na i k'a dɔn essence ko gɛlɛyalen don ani ayiwa gasoil ko gɛlɛyalen don mun nana ni nin ye. I ni ce i ka nin ɲininkali la. N b'a rectifier k'a fɔ ko chambre layidu di kan ko Amadu ko kɛra ko fɛn tɛ manqué yan nɔ chambre b'o fɔ dɛ. Awɔ. K'an b'an jija. Ka wulikajɔ kɛ. Ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. N'i ye Amadu ko lajɛ yɛrɛ. Essence t'a la. Essence t'a la dumuni t'a la. Mais mun na a gɛlɛyara. Voilà, o bɛ se ka expliquer. Ka lié fɛn wɛrɛ fɛ. Mun tɛ embargo ye. I b'a kalama a bɛ kalo fila bɔ. Irisi jamana. O ni Ukraine kɛlɛla. U bɛ kɛlɛ la yɛrɛ a ma ban fɔlɔ. Olu ka kɛlɛ y'a to. A ye gɛlɛya caman se jamana ma. Jamana tɔw ma. Gɛlɛya caman diɲɛ yɔrɔ ma sa. A y'a to bilen. Olu ni Ukraine kɛmɛ o kɛmɛ olu tun bɛ 50 kɛ. O sogo nana yɛlɛ. O y'a to fana essence ani gazi. Donc o fana nana yɛlɛ kosɛbɛ. Donc a ye diɲɛ bɛ touché. Bon surtout anw yɛrɛ mun ye pays Afrique pays producteur ye. An tɛ fɛn produit plutôt quoi an ye consommateur ye. Awɔ. Dɔw ka gɛlɛya. A bɛ kɔlɔlɔ se jamana dɔw ma. N'i ye Afrique de l'Ouest lajɛ. Essence mun bɛ consommer yan nɔ. Kɛmɛ o kɛmɛ. 60 fo 70 bɛ bɔ Russie la de le. Awɔ. O y'a to embargo y'a to. A carburant tɛ ka na. A gɛlɛya diɲɛ bɛɛ sɔrɔ. Mais particulièrement Afrique de l'Ouest. Olu ka carburant tun bɛ bɔ yen ni kɔrɔlen ka caya. Kosɛbɛ. A y'a to an jamana minnu fɛ yan nɔ. A n'a dafɛ jamanaw bɛɛ la. Nin crise bɛ yɔrɔ bɛɛ. Mais crise in ka ca essence ni gasoil. Gasoil dɔrɔn de don essence sen t'a la kosɛbɛ fɔlɔ. An bɛ se k'a fɔ fɔlɔ o ye super ye quoi. Parce que essence o bɛɛ tɛ consommer tuguni super de bɛ consommer. Ayiwa. Mais gasoil mun bɛ consommer an fɛ yan. Yɛlɛ nana yira a la. Kosɛbɛ a tɛ mɔgɔw bolo. Awɔ. Kɔgɔji jamana ninnu mɔgɔ tun bɛ na ni bateau ye ka na u jɔ yen nɔ. K'a feere anw ma. Sisan u yɛrɛ tɛ ka na n'a ye. Ayiwa. Donc o y'a kɛ. A ye gɛlɛya caman kɛ. Kɔsa in na i ko ne na ni gasoil mun ye ka Lomé. Ka bɔ Guinée. Awɔ. A man ca 2 millions don 4 millions de litres don mais 2 millions nana. 2 millions 2 bɛ nalen. Mais o ni jamana ka consommation. A kelen tɛ. A tɛ fɛn bɔ a la. Président 2 millions de litres min nana o ti jamana bɔ wa. Mali la yan nɔ. Ala ma don o don da. Ka bɔ sɔgɔmada fɛ ka se su fɛ. An bɛ litiri 9 millions de consommer. La hawla wala quwwata illa billah. A dɔwɛrɛ mana 2 millions kɔ.
faamuya ayi bon dɔw bɛ yen nɔ a fɔ hali n'a bɛ mɔgɔ lasiran tɛ k'a fɔ tellement que a situation bɛ cogoya min na nous consommons 9 millions de litres par jour au Mali tout produit confondu jet A1 gasoil super fuel lourd 180 380 pétrole lampant c'est vrai que 2 millions a bɛ dɔ bɔ parce que a dira énergie de ma pour que énergie ka capacité renforcer i b'a dɔn Mali énergie bɛ courant mun di baraji bɛ dɔ di groupe boboro bɛ taji k'a la o fana bɛ dɔ di ni waati la o y'a sɔrɔ baraji caman bɛ yen nɔ u ka ji jiginna u kun bɛ mun sɔrɔ kɔrɔlen u t'o sɔrɔ tuguni kosɛbɛ i n'a fɔ Selenge Malantari ninnu ani Medi ninnu donc ji bɛ yɔrɔ yɔrɔ u tun bɛ ji sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ka courant kɛ i b'a sɔrɔ ji fanga dɔgɔyara ji jala donc caman fanga boboro la kosɛbɛ o bɛ obligé kosɛbɛ de san ka gasoil ninnu de consommer o utilisation ko kosɛbɛ mais fɛɛrɛ tigɛlen don mun na gouvernement ni privé bɛɛ fɛ n'o n'i y'a ye kunun o kunna sini délégation dɔ taara Moscou ka taa lajɛ o bɛ se ka gasoil di aw ma cogo di yanni an ka yanni nin crise ka bɔ a kɔni bɛ ban ni Ala sɔnna o mais mɔgɔ t'a a bantuma de dɔn kosɛbɛ mais n b'a fɔ ka gɛlɛya c'est pas lié à l'embargo ani embargo tigɛ sira la oui mais président Russie ni Ukraine ka kɛlɛ de y'a to a ye Guinée fɛ diɲɛ bɛɛ ma oui mais président o gɛlɛya an y'a faamuya k'a fɔ l'Ukraine ko don i y'a dɔn ayiwa hali sɔɔni fana min ye ayiwa farinimugu ye o fana gɛlɛya diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a k'a kuma fɔ bi aw minnu ye julaw ye yalima aw bɛ se ka kangarida jumɛn kɛ walima sɔrɔ wɛrɛ bolo jumɛn b'an bolo i b'a dɔn n y'a fɔ cogoya min na n'i ko buru a bɛ dilan ni blé de ye awɔ blé mun bɛ consommer diɲɛ kɔnɔ kɛmɛ o kɛmɛ Russie ni Ukraine de tun bɛ 50 dilan la hawla wala quwwata illa billah olu bɛ kɛlɛ la feere tɛ ka kɛ n'o tɛ ka kɛ sugu tɛ fɛn 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 ka dɔgɔya o y'a to blé a tun bɛ feere fɔlɔ 40,000 sisan a taara fo 80 na 80 na tonne kelen o ye misali ye quoi misali o kɔfɛ a tun bɛ feere entre 300 euros mais maintenant a taara fo 400 et quelques euros wa 500 euros engrais tun bɛ feere fɔlɔ 70,000 sisan a fana taara fo 140,000 a yɛrɛ min y'a problème a tɛ sɔrɔ yɛrɛ hali ni wari b'i bolo i t'a sɔrɔ bon an fɛ yan fana siman o nana gɛlɛya i b'a dɔn gɛlɛya b'a o fana la bi la yan gɛlɛyaba de b'a la mais o ma lié embargo la o liélen bɛ minnu bɛ siman dilan an fɛ yan nɔ o ye siman mun dilan tile kɔnɔ a tɛ boli kɛ f'a tɔ ka bɔ jamana wɛrɛ la kosɛbɛ o kɔni embargo de ye o don sababu ye mais ani o yɛrɛ nin waati la Sénégal bɛ siman consommer kosɛbɛ i n'a fɔ an bɛɛ a fɔ dugu ninnu jamanaw bɛɛ la baara bɛ kɛ janvier février mars avril mai juin ni samiya jɔra ka dala ka ban sojo caman bɛ jɔ anw fɛ yan yɔrɔ wɛrɛ fɛ o ni période ye période mun mɔgɔw bɛ ko bɛ siman na kosɛbɛ o y'a gɛlɛya yɔrɔ dɔ ye awɔ maintenant délégation mun taara Russie la ministre damadɔ taara affaires étrangères ministre ni ministre des finances ani ministre des mines ani ministre des transports ani CNT mɔgɔw ani présidence mɔgɔw u taara négocier Russie fɛ ko u ka fɛɛrɛ kɛ taji o k'o d'an ma gazi o k'o d'an ma blé o k'o d'an ma engrais o k'o d'an ma ciment o k'o d'an ma il tɛ u ka feere an ma de quoi awɔ pour k'a ka faamuya ayiwa pour que privé ka san a ka na yan nɔ a kana manquer a ka sɔrɔ hali n'a ka gɛlɛn o ka fisa k'a fɔ k'a tɛ yen fiyewu fiyewu o ye gouvernement ye mun kɛ mais privé o tile fila in na n'i ye Bamakɔ institution ninnu lajɛ ni tɛ tɛmɛ yɔrɔ caman na tajibaliya b'a la o ye tiɲɛ mais grève mun kɛra GMPP fɛ awɔ groupement fila bɛ Mali la yan GMPP o de groupement malien professionnel du pétrole o ye malien minnu bɛ carburant kɛ awɔ ani GPP awɔ o
o de société étranger mo ma fi no awo o la service Shell Total Oryxi Salwal ni so so ye kebe bo ko ya no bitru yutaye halu tata o ya lu privé fe o luka pompi de ko me grevula o de ato o luka iso be ko dat bulenu be girna privé ka so so nguna o ya to fe ni mo bulu fara be chamanta bana awo mais carrière be ka do noni ka do ina ko atume ko ka be ko le quoi awo do bo Sénégal kana do bo Côte d'Ivoire kana do bo Lomé ani Cotonou ani Ghana avec do voilà mais président Youssou Bathily et des chambres commerce nyema e juraw ka nyema ba de ye yalma daku ya kele am se ka dala ka fo noya bina ka be wati jumay ma choy na fara ko anga ufu avec gele de parce que guiné crise ni avec je bere ko bi ni gele yai madala na be basale ala kan ba bodan ma fe o tiya ka foka jeya ay wa basse Bathily fere kon betige mina nunu ukana manke mais ka ko te gele ya ay o fata mo bulu Bathily opma misali la gasoil la misali la ni prix na la gele ya eta be fen ke o de ka aka salimbi ka ko ya fara droit ko abo ay nanay aywa be misal do di ma gasoil la mobilikele ko be musura la million chamando bi mobilikele o be musura la ati wa mugambo 8 millions contre 100 000 francs CFA. Vous savez que quand il est à vous voir, il y a un salaire bien pour pied. Attends, avec toi. Oui, tiens. Dans le fait un faire notre bidou. Puis il a des coques et donne pas dire que le bidou là. Ah, sur ma fraca, faire ma fraca, donc elle a ton ma fraca. Donc non, non, et ça vous n'a pas avec les 4 prix mon bien quoi. Merci bien Youssou Bathily ambifo ambifo ki walmando indi baraji merci bien awa aywa Georges Zedou ikado yokorofo me ngani na tabe ni na tabe jangono ko koimbe be romi jati e jadnie be do jebe jmai wo do on bi tajita station ngora janga tajubi bo fo rusi la ni dadela e ko kala nunu be kula koy o be kula ngo na tabe gasoil ni essence yara wala amadesey yara wal do be nga kare kuna abi amadesey abi petro bama abi amadesey abi station zebo abi sur station zebo la sa kana siga dere amadesey ko eta gena 8 millions de ko aka taxi la mobile kelen mobile eta bi 8 millions de sora la geno ko awo 100 000 francs o de bi sara wa muga hal ni eta gena ka wa muga ko tajiti jigi voilà asonga ti saka jigi ati soro ere ala kan kuna ami rabi laba tungara min tega do do kun damne na kuy aywa itega do Bathily do na do kandi adu Sebenigala no ye la Mali tribune ako femenye soma soye soma so ka u farale be nyanga ka to femenye soma so nyata o bise ka sabati chomi soma so denzebe o munu farale be nyanga ka to nzigi markache daw ale de ya president Sebenigala ko association de do minga wuli ka jonu ka chesiriye dugu ere bise ka nyata sabati chogamina soma so kumbi nyini nga ke saheliye nga wuli ka joni chesiri boloma femenye yoro chamanye o be ka nugu o dronde sigida de nya famiya ka fo sigida lakanani jiri turuli ni jiri ladoni o de ko nyenama ye nga ka be sinzi jamana ere basigi na nyata bise ka sabati chogamina o baraw kera nyinaza fɛn min ye foli fɛn dɔ bɛ yen ko min ma kɔtɛ somasokaw ka kɔtɛ u y'o de ta bala sabula fɛn min ye kɔtɛ ye k'a fɔ k'a ka di a dɔnkili ka di a dɔnze ka di o tɛ olu ka kɔtɛ ko kɔrɔmaba de don sabula fɛn min ye cɛnganaw ye kamalen zele minnu da y'u ni ye olu de bi bila ka gulɔki bɔ u kanangolo nɔgɔ busa o bi kamalenkɔrɔ wɛrɛw bolo olu kɛlen nɔgɔ busa nugulen k'a da situlu la u b'u jan ka kɔtɛ dɛnɛw lajɛ n'u ko piyawu i t'a fɔ si i t'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i b'a dimi ku i b'a ko fɛn ma kɛ bon ni laada ko in ne hakili b'a la anw ɲininama barawuli bamanandugu dɔ tun bɛ barawuli kɛrɛfɛ ala yanni ka wuli barawuli ka dɔ k'a fɔ n ye nin bi kɛ yen
nin bɛ kɛ nɔgɔnɔgɔ busa ka busa kɛ ka i dɛsi awɔ a bɛ fiyɛ ɲɔgɔn fɛ ala dugu in tɔgɔ filɛ ka bɔ ala a dugu tɔgɔ filɛ ka bɔ nin kelen denmisɛnnin ma nin laada in ye n y'a ye bamanandugu dɔ tun bɛ barawuli kɛrɛfɛ a bɛ kɛ yen naam somaso a n'a lamini denmisɛn biɲɛkɛnɛ minnu jalen b'u ni kɔ u nana ka na gulɔki bɔ garde national chef d'état major Jean Élisée Dawo ale yɛrɛ ye somaso ka ye k'u jɔ k'a fɔ an ti tɔ lajɛ o y'o yɛrɛ ti yan o balekuyara sa o denmisɛn biɲɛkɛnɛ n ko a bɛ k'olu de la Marakacɛ Dawu n'o ye duloki bɔ kɔni a tɛ bɔ a la o pasa an bɛ o bɛ sa Marakacɛ Dawu kɔrɔ an ma duloki bɔ dɛ o t'ale la o ayiwa zoro duloki dɔ tun b'ale ka na ayiwa o ma bɔ o t'ale la o sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛnw ye misali min jira u ko k'a fɔ jamana faamaw ye o tuma nin ye olu ka misali ye k'a jira gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ se ka Mali sɔrɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a bɛ se ka da Mali kan o tɛ se ka juguya ka tɛmɛ nin busanga in kan wa olu y'o kun wa ni jugu donna Somaso n'a lamini kɔnɔ u k'u labɛnnen don awɔ o de fɔra maliyɛnw ye o i ye nin de fɔ n ye nin de fɔ dɛ terroriste maa damadɔ zan ni gele ka taa u ka dugu minɛ o tɛ Somaso ye nin bɛ kɛ cogo di u labɛnnen don cɛ 4 cɛ 7 awɔ cɛ 100 ni kɔ bɛ dugu kelen kɔnɔ ko marifa b'olu bolo terroriste nana anw ka dugu la maajugu b'an ka yɔrɔ la a t'u minɛ k'u siri e ma se k'o minɛ k'u siri ka t'o fɔ mɔɔw ye fo e bɛ laban ka mɔgɔw lasira k'i yɛrɛ sira maajugu tɛmɛna an ka yɔrɔ la bi maa 4 maa 7 k'anw wele k'o fɔ anw ye n'i ye n wele ka nin fɔ n ye nin kɔ non c'est énervant quoi dunan ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ko marifa b'a bolo aw cɛ 100 ni kɔ marifa ɲɛ kelen a ka maa 7 fa nka an n'a minɛ kɔni a b'a siri dewu n'o kɛra a bɛ ban naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Somasokaw a k'u y'o misali de jira k'a yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ nin ko tɛ dɔw olu fɛ yen foli duman dama tɛ ko kɔrɔmaba de don wa maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kɛra ko in seere ye maakɔrɔ caman bɛ olu y'u sigi ka kasi sabu olu tun b'a y'u masaw la an'u bɛnbaw la nin de tun bɛ kɛ dugu la o donnama kama maa si tun tɛ se ka na bi dugu kan sabula bɛɛ lajɛlen tun labɛnnen bɛ ka kɛ sentinelle ye ni ka dugu lakana o cogoya kelen ni kɛlɛ wulila jamana kɔnɔ cɛŋana minnu bɛ yen ni busa bi saba olu kun n'u b'a olu de tɛgɛ bɛ ta ka don l'armée la olu de bɛ taa ka taa jamana bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin min sigilen filɛ sen kan nin ye Marakajɛ Dawo a n'a nɔnɔw fɛ a ko a kɛra kobaden ye wa jamana yɛrɛ faama minnu tun bɛ yen u nisɔndiyara u ko misali bɛ ta nin kan Mali fan caman fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnsi Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays jamana Jɔnsi Sedu k'i k'a dɔn an ka taa Koro fan min bɛ n'u k'a ma ko Berli i k'a dɔn gɛlɛya in donna min ni min ye a ko tiɲɛ yɛrɛ min ye ko k'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ min ye Garibu Togo ale ye stagiaire ye nin y'a ka patiri ye a ko Berli a k'i b'a ye k'a fɔ tulonkɛ dɔ de sɛbɛ tulonkɛ min n'o tɛmɛna min ye alimami Bukari Gindo ani Amadu Gindo ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn imami i k'a dɔn tulonkɛ kɔni barika bonyana min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ka taa ɲininkali kɛ ɲininkali min kɛra Amadu Gindo fɛ o de laban taara wolo Balawu min n'a gɛlɛyara kosɛbɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ diinɛ ko ni misira ko de kan sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin ko in kɔni a tɛmɛna hakɛ kan a ko ayiwa min ye wulikajɔ ye min ye ɲɔgɔn sɔsɔ ye ɲɔgɔn sɔsɔ i k'a dɔn a laban taara kɛ tulonkɛ ye min ye balimaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn tulonkɛ min n'a dama tɛmɛna a ko i k'a dɔn damatɛmɛ in kɔni nana bɔ alimami yɛrɛ i k'a dɔn ayiwa alimami denw i k'a dɔn min kɔni nana kɛ dandɛmɛ ye sabula u tora ɲɔgɔn sɔsɔ ani kuma de la Jɔnsi Sedu i k'a dɔn o taara wolo min na i k'a dɔn alimami yɛrɛ ni ka nɛgɛbere fara kun sɛbɛnnikɛla ko min kɔni y'o o ko in ye o de nana maanifi yɛrɛ kamana gan fo k'a fɔ k'a to ten sabula i k'a dɔn n b'i ɲininka i bɛ ɲininka Jɔnsi Sedu i k'a dɔn sɔsɔli banbali a ma ɲi maa ni ɲɔgɔn cɛ Berli Jɔnsi Sedu i k'a dɔn o ko barika nana bonya min ye jogini ye o laban nana kɛ fo ka taa kuma se fangaso la ayiwa gendarmew ka wele gendarmew fana nane Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ka na ni ayiwa i k'a dɔn convocation ye an di ta wa nin kuma in di fɔ an ye ka tila ka maa wɛrɛ ci Jɔnsi Sedu o gendarme kelen ka laban ka gɛlɛ ta k'olu sɛgɛrɛ a ko Berli ko in a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten nka n'i ko ta k'a lajɛ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn dugutigi yɛrɛ laban nana k'a bɛ kuma o yɛrɛ y'a damata gɛlɛya sɔrɔ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn ko yɛrɛ bɛ se ka se nin ma cogo di
a ko nka n'i kota k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Amadu Gindo min n'o tora bi fɔ a ko a wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan Yoni Sodi k'a dɔn nin ko in fanga de nana bonya ka bonya fo dugu bɛɛ lajɛlen dabi ɲini ka don ko la a ko nka min ye jateminɛ ani wuli ka jɔ ye min ye dɔngɔnɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni balima ko ni wuli ka jɔ ma bolo da ni jateminɛ ma kɛ Yoni Sodi k'a dɔn a ko laban a bɛ taa ka dangɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ ayiwa faso Tabatungara bi ta an b'a bila yan o bi kɛ n'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye kibaruya ye k'a da bɛn 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 ye